الشیطانirrajim بسم اللہ الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کے سبق نمبر 16 بی کی ریویژن کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہمارا مین فوکس ہوگا انشاءاللہ فعل امر و نہی پہ۔ ورک بک میں بھی ہم یہی دہرائیں گے کیونکہ ورک بک سارا اسی پہ ہے۔ آگے جو اگزامپل سارے دیے ہوئے ہیں وہ امر و نہی کے ہیں، اور افعال میں بھی ہم اسی پہ فوکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے فعل امر و نہی کے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ فعل امر کا مطلب ہے کوئی کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یا درخواست کرنا، اس کام کے کرنے کے لیے درخواست کرنا۔ آرڈر اور ریکویسٹ انگلش میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب نہیں کا مطلب ہے اس کے ذریعے مطلب یہ امر کا الٹ ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے ہم اسی مطلب کام سے روکنے یا اسی کام سے روکنے کا حکم یا درخواست کرتے ہیں۔ فعل کے ہمارے پاس 4 نمونے ہیں: فتح، نصر، ضرب، سمع، اور یہ ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں یہ جو درمیان والا کلمہ ہے اس کے زبر، زیر اور پیش کی تبدیلی سے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں فتح سے فعل مضارع یفتح اور فعل امر افتح۔ دیکھیں یہاں پہ اب نصرہ سے اگر ہم دیکھیں ینصرو اور انصر، تو اس میں جو درمیان والا کلمہ ہے اس پہ پیش آ گیا، یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد تیسرا گروپ ہمارا ہے ضربہ۔ ضربہ میں جو درمیان والا کلمہ ہے اس پہ فعل مضارع اور فعل امر میں زیر آ جاتا ہے۔ ضربہ سے فعل مضارع یضرب اور فعل امر اضرب۔ اور اس کے بعد اگر سمع ہم دیکھیں تو سمع کا تو خود فعل ماضی بھی چینج ہے ان سے، تو سمع سے یسمع اور اسمع۔ اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ پہلے فتح کا جو باب تھا اس میں ہم نے QC1 میں 3 افعال پڑھے ہیں: فعل، جعل اور فتح۔ تو اس میں ایک فعل 2 فعل کا یہاں پہ وہ دیا گیا ہے، تو جو فعل یہاں پہ نہیں ہے اس میں تو وہ ہم کر لیتے ہیں۔ فعل کی جگہ اگر میں جعل سے کروں لیکن اس کے زیر زبر پیش سیم اسی طرح ہوں گی۔ جعل فعل ماضی آپ وہ کر لیں، جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا۔ اچھا سسٹر عثما لیاقت آپ کروا دیں، آپ کروا دیں سسٹر عثما لیاقت۔ جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، یجلو، یجلونا، تجعلو، اجعلو، یجعلو، یجعلونا، جی، یجعلو، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو، اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ اس کے بعد ہے فتح، اسی باب کا تیسرا فعل۔ مسز خالد آپ کروا دیں اور اشارے آپ خود کیجیے۔ اچھا دونوں یہ دونوں سنا دوں، فاتح یفتح؟ نو، صرف فتح سنا دیں، اور یس دونوں تینوں سنا دیں، تینوں سنا دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فتح، فاتح اس نے کھولا، فاتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہو، افتح میں کھولتی ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو۔ ویری گڈ۔ اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ جو باب ہے نصرہ کا۔ نصرہ کے سٹائل پہ ہم نے 4 افعال پڑھے ہیں: نصرہ، عبدہ، خلقہ اور ذکرہ۔ اب اس میں کوئی نیا بندہ اگر کروا دے، اس میں صرف 2 کرتے ہیں پھر جی ام کلثوم آپ کروا دیں سسٹر۔ نصرہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
नासरा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नासरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। वेरी गुड। यंसरूना वो मदद करता है, यंसरूना वो सब मदद, वेरी गुड। यंसरू वो मदद करता है, यंसरूना वो सब मदद करते हैं, तंसरू आप मदद करते हैं, अंसरू मैं मदद करता हूँ, तंसरूना आप सब मदद करते हैं, नंसरू हम सब मदद करते हैं। वेरी गुड। उनसुर उनसर मदद कर, उनसरू मदद करो, ला तंसरू मत मदद कर, ला तंसरू मत मदद करो। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं उनसुर ज़ैदन, मदद कर जैद की, तो क्या आंसर होगा आपका? अंसरू ज़ैदन। अंसुरु ज़ैदन। और इसके मीनिंग क्या होंगे? मैं जैद की मदद करता हूँ। वेरी गुड। इसके साथ ये सेकंड है उनसुरु ज़ैदन, मदद करो जैद। नंसरू ज़ैदन हम सब मदद करते हैं, हम सब मदद करते हैं जैद की। ज़ैद की। ठीक है। अब इसमें सिर्फ आप लोग ये फिल अमरो नहीं के दोहरा दें, उसकुर ये दोहरा दें। सिस्टर कोई नया बंदा अगर आ जाए, जी उस्मा लियाकत आप करवा दें सिस्टर। उसकुर याद कर, उसकुरु याद करो, ला तस्कुर मत याद कर, ला तस्कुरु मत याद करो। वेरी गुड। नेक्स्ट सिस्टर शर्मीन आप करवाएंगी, ये आप करवा दें। उसकुरिल्लाह जिक्र कर अल्लाह का, जिक्र कर अल्लाह का, तो आप क्या आंसर करेंगी? अज़कुरुल्लाह। वेरी गुड। मीनिंग क्या है इसके? मैं जिक्र करता हूँ अल्लाह की। वेरी गुड। उस्कुरुल्लाह जिक्र करो अल्लाह की, नज़कुरुल्लाह अल्लाह का, हम सब जिक्र करते हैं अल्लाह का। अल्लाह का। ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब इसमें सिस्टर शर्मीन आप इसके अमरो नहीं करवा दे। उबुद आबदा नो, आबदा ये करवा दे, अमरो नहीं। उबुद उबुदु इबादत कर, उबुदुहु इबादत करो, ला ताबुदु मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। ठीक है। लाता, ये इसके साथ आपने क्या कहा? ला ताबुदु, ला ताबुद। ला ताबुद। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब ये पूरा टेबल कोई करवा दे, कोई नया बंदा अगर करवा दे। ओके, सिस्टर तस्नीम आप करवा दें। सिस्टर तस्नीम आप करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलका उसने पैदा किया, खलको इन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तो मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुकु मत पैदा करो, ला तखलुकु मत पैदा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं इसमें एक कर दे सिस्टर एक क्वेश्चन है क्विकली। इस नसरा में आपने बोला इस बाब में 4 अल्फाज हैं, ज़करा, अबदा, खलका और चौथा कौन सा है? अबदा, खलका, ज़करा और नसरा। अबदा, ज़करा, खलका, ज़करा, अबदा और नसरा, 4 है। 4। और फतह में कितने थे? ठीक है। और फतह में कितने थे?
फतहा में 3 है, फतहा, फतहा, फअला और जाअला। शुक्रिया। अच्छा, इसमें अब अगर कोई मिसेस खालिद आप ये उनसुर का करवा दें, उनसुर का करवा दें मिसेस खालिद। अमरोना का टेबल अगर कंप्लीट करवाना चाहें। ओके, सबीला, सिस्टर सबीला आप करवा दें उनसुर। अच्छा, मैं करवाती हूँ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनसुर, उनसुर, जी जी उनसुर, जी, उनसुर उनसुर, मदद कर, मदद कर, उनसुरु नहीं मदद के करो, साथ नहीं, ला सिस्टर मीनिंग के साथ नहीं, ये टेबल कंप्लीट करवाना है आपने। उनसुर, ओके मिस, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, वेरी गुड। उस्कुर, ठीक, उस्कुरु, ला नहीं तस्कुर, नहीं, ला बस सिस्टर टाइम नहीं है। नेक्स्ट इस पे जाते हैं, नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। उस्कुरु आयत अल कुरान, ये कौन करवाएगा? सिस्टर सबीला आप करवा दें, मिसेस खालिद आप करवा दें। हाँ जी, उसको वर्ड टू वर्ड। हाँ जी, उसको याद करो आयतुल कुरान, कुरान की आयतें याद कर, कुरान की आयत, करो याद करो कुरान की आयत। वेरी गुड, कुरान की आयत। ठीक है। उबुदु रब्बकुम, हाँ जी, अपने रब की इबादत कर, इबादत करो, ये वो है ना, डिफरेंशिएट करने के लिए हाँ जी, हमने इबादत, करो और हाँ कर जी, किया ना। हाँ जी, इबादत करो। ठीक है। ला हाँ तंसुरु बिल्कुल, जालिमन, जालिम की मदद ना कर। वेरी गुड। जालिम के अच्छा, मिसेस खालिद नहीं, सिस्टर सबीला आप करवा दें नेक्स्ट। वंसुरु, और मदद करो जैद की, और मदद करो जैद की। वेरी गुड। उस्कुर रब का, हाँ जी, अपने रब का जिक्र कर, अपने रब की इबादत करो, जिक्र कर अपने रब का। ओके, याद कर अल्लाह को, ये कौन करवाएगा? ये जुमलों की अरबी में अरबी बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 3, यस्कुरुल्लाह, उस्कुरिल्लाह, उस्कुरुल्लाह, उस्कुरिल्लाह, ठीक है, उस्कुरिल्लाह, ठीक है, ये तो बुक में भी दिया गया है ना। ओके, याद करो रहमान, अब ये है याद करो, मतलब प्लूरल है, याद करो रहमान को। उस्कुरुल रहमान, उस्कुरुर रहमाना, ठीक है, उस्कुरुर रहमाना। ओके, इबादत करो, इस पे जरा वो करें, इबादत करो, फिर प्लूरल है अल्लाह की। उबुदुल्लाह, ठीक है। ओके, मत मदद करो जालिम की, ला तंसुरु जालिम, जालिमन, यहाँ पे दिया गया ना जालिमन, यहाँ पे सिंगुलर है ना, यहाँ पे ला तंसुर जालिमन, और यहाँ पे प्लूरल आएगा ला तंसुरु जालिमन, ठीक है। ओके, मदद कर जैद की, उनसुर ज़ैदन, उनसुर ज़ैदन, उनसुर ज़ैदन, वेरी गुड। ओके, अब ये करवाएं जल्दी से। उबदिल्लाह, इबादत कर अल्लाह, इबादत कर अल्लाह की, इबादत बिल्कुल, करो इसका उबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, उस्कुर रहमान, नहीं, इसका आपने अरबी में तर्जुमा वो करना है, सॉरी आंसर देना है। आबुदुल्लाह, आबुदुल्लाह, ओके, उबुदुल्लाह, नाबुदुल्लाह, उस्कुरुर रहमाना, अस्कुरुर रहमान, ठीक है। अपने उनसुर वलदन, उनसुर वलदन, शो है, उस्कुरु नस्कुरुल्लाह, नस्कुरुल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अब किसी को पीछे से, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है, कोई अगर वो है वर्कबुक में तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह आपा सब बताने के लिए। ये बाब आपने बताए हैं, जिस तरह फतह, नसरा, ज़रबा में कितने लफ्ज हैं और समिया में कितने?
किस में, समिया में? हाँ जी, और ज़राबा में भी ज़राबा का चार हमने बाब हैं सिर्फ वो एक, ज़राबा का हमने सिर्फ एक पढ़ा था, ठीक एक है, पढ़ा है वो ज़राबा, जो और समिया कि में जी सिर्फ, और समिया में मेरे ख्याल में अमिला और आलिमा 3 थे, ठीक है, ठीक है जी। अमिला और आलिमा, ठीक है ब्रदर। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और कहलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।